तसं शेक पायनॅपल पेस्ट्री. मैंने तो 2 लाए थे ना, और मैंने पैसे भी दिए. मेहमान किधर गया? मेहमान पैसे दिए थे उन्होंने इसके पैसे दिए थे शरबत के. दिए? हाँ दिए. कैसे हो गए? बिस्किट खाना था. हाँ? सही से एड्रेस होती.
Zaten boleh jual lagi ya. Zaten boleh jual. Dah aku berusaha je kau jual. बस زمان كان نجيب كارتا سبرا لجولك كاردونا ولا دوما ري رولم كمان لا يلا جولك ما فهمش شغله يا بنت Tapos mo po itong tipulay siya, ha? Oo. Kanya video di mana kan? Layo ko. Hindi. Sige. Dawalin na lagi nila. Lagi na